Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. วันนี้ก็มาเจอกับอุมมีอีกครั้งในรายวิชาอิสลามศึกษานะคะในรายวิชาอักลักษณ์นะคะของสัปดาห์นี้ประจำวันที่28กันยายน2564นะคะมาเจอกับอุมมีอีกครั้งกับอุมมีมาโรฮาซาเลนะคะหน่วยการเรียนรู้ของวันนี้ก็คือในรายวิชาอักลักษณ์นะคะหรืออิสลามศึกษาอุมมีจะมาสอนในเรื่องหน่วยการเรียนรู้มารยาทที่ดีเรื่องข้อควรปฏิบัติต่อมัสยิดนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถบอกข้อควรปฏิบัติต่อมัสยิดได้หรืออาดับดีดาลัมมัสยิดก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาอ่านดูอาsebelum belajar kita mari baca doa sebelum belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. เราก็ได้อ่านดูอาsebelum belajar กันแล้วนะคะ sebelum kita mau belajar pada hari ini adab-adab di dalam masjid sebelum kita mau belajar kita mengenalkan kata masjid. Masjid adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat rahmat dan mengampunannya. Oleh kerana itu hendaknya Muslim menjaga adab sesuai sunnah Rasulullah. Itu adalah masjid. Masjid dimaknakan merupakan tempat yang paling dimuliakan oleh umat Muslim. Masjid disebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat rahmat dan mengampunannya. นั่นก็คือความหมายของมัสยิดนะคะที่อุมมียกตัวอย่างมานะคะ sebelum kita mau belajar pada hari ini tadi Umi sudah baca arti atau makna masjid ya. Sebelum kita mau lanjut, kita mari mengenalkan doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Doa masuk masjid, anak-anak sudah hafalkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Doa masuk masjid adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan doa keluar masjid berbunyi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. นั่นก็คือdoa sebelum masuk masjid dan keluar masjid. Sudah mengenalkan makna masjid dan doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Kita langsungkan ke adab-adab ketika di masjid หรือมารยาทที่ดีหรือข้อควรปฏิบัติเวลาอยู่ในมัสยิดนั่นเองนะคะ yang pertama mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala. Mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, berpakaian indah ketika hendak menuju masjid sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Ya Bani Adama khuzu
zinatakum inda kulli masjidin. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Yaitu berpakaian indah ketika hendak menuju ke masjid ya. Terusnya adab-adab di dalam masjid yang ketiga, menghindari makanan tidak sedap baunya atauเรานั้นหลีกเลี่ยงการกินสิ่งของที่มีกลิ่นนะคะเวลาจะเข้ามัสยิดyang keempat itu bersegera menuju rumah Ta'ala. Yang kelima berjalan menuju ke masjid dengan tenang dan sopan. Yang keenam ketika masuk ke masjid berdoa dan mendahulukan kaki kanan. Yang ketujuhข้อ7นะคะ yang ketujuh solat tahiyatul masjid. Dan yang ke-8 mengagungkan masjid dan terakhir menunggu ditegakkan solat dengan berdoa dan berzikir.นั่นก็คือ adab-adab ketika kita di dalam masjid. Ada 10 yang Umi angkat contoh tadi. Yang pertama itu mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala. เรานั้นมีอะไรแล้วคือเราควรมีจิตสำนึกที่ดีนะคะ mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua itu berpakaian indah ketika hendak menuju masjid, yaitu sudah perintah di dalam firman-Nya seperti yang Umi baca sebuah firman-Nya, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuk masjid. Di sini anak-anak itu harus pakaian yang bersih. Terusnya yang ketiga menghindari, yang keempat bersegera menuju ke rumah Ta'ala, yang kelima berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan. Yang keenam ketika masuk masjid itu kita berdoa dan mendahulukan kaki kanan, yaitu doa masuk masjid tadi ya, dan solat tahiyatul masjid. Yang ke-9 agungkan masjid dan terakhir menunggu ditegakkan solat dengan berdoa dan berzikir.นั่นก็คือ adab-adab ketika kita di dalam masjid ya. Hendaklah orang yang keluar dari rumahnya membaca doa sebelum kita mau ke masjid atau menuju ke masjid itu. Hendaklah orang yang keluar dari rumahnya membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan upaya selain dari Allah semata. นั่นก็คือดูอาdoa orang yang keluar dari rumahnya membacanya doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian itu ketika berjalan menuju ke masjid hendaklah berdoa ระหว่างทางที่เราเดินไปมัสยิดนะคะ Umiก็มีdoa 1 doaนะคะ ada 1 doa untuk anak-anak itu, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fauqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura.
Maknanya atauความหมายนะคะ Ya Allah, berilah cahaya di hatiku, di penglihatanku, dan di pendengaranku. Berilah cahaya di sisi kananku dan di sisi kiriku. Berilah cahaya di atasku, di bawahku, di depanku, dan di belakangku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Ah, เมื่อกี้อุมมีก็ได้อ่านเกี่ยวกับดูอาก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะก่อนแล้วก็ดูอาคะดูอา berjalan menuju masjid นั่นก็คือดูอาเพื่อความบารอกัตในการที่เราจะทำอามัลอิบาดัตนะคะวันนี้อุมมีก็ขอ จบการสอนเกี่ยวกับมารยาทหน่วยของวันนี้นะคะก็คือมารยาทที่ดีในหน่วยเรื่องข้อควรปฏิบัติต่อมัสยิดนะคะข้อควรปฏิบัติต่อมัสยิดว่าอาดับนะคะketika di masjid อุมมีก็ได้อ่านเกี่ยวกับดูอาเข้ามัสยิดดูอาออกมัสยิดแล้วก็ดูอาระหว่างเราไปมัสยิดนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนกลับไปอ่านหรือว่าเปิดแล้วก็ท่องดูอานะคะตรงนี้นะคะขอให้นักเรียนอย่าลืม ตรงนี้นะคะโอมิก็ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านแล้วก็ท่องดูอาเข้ามัสยิดออกมัสยิดนะคะวันนี้ก็ใบงานของอุมมีนะคะมี1ใบงานเท่านั้นนะคะคือให้นักเรียนเขียนdoa kemudian ketika berjalan menuju masjid hendaklah berdoa นั่นก็คือดูอาระหว่างเราเดินทางไปมัสยิดนะคะนั่นก็คืออัลลอฮุมะญะอัลลิฟีกอลบีนูรอดเขียนดูอา1ดูอาแล้วก็พร้อมความหมายลงในสมุดของรายวิชาอิสลามศึกษาของอุมมีนะคะใบงานวันนี้ก็คือมีแค่1ใบงานนะคะก็คือเขียนดูอากติกะ berjalan menuju ke masjid พร้อมความหมายนะคะเขียนแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งให้อุมมีนะคะโอเควันนี้ก็อุมมีก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลา